ଖାଇବି ମା ଚୁଟୁ ଖାଇବି ମା ଚୁଟୁ ଖାଇବି ମା ଚୁଟୁ ଖାଇବି। Good evening, everyone. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? Very good evening ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖ। ସ୍ପେଶିଆଲି ନଗି ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିପାରୁନି, ସେ ଟିକେ ବାର ବାର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖ, ନହେଲେ ମୁଁ କାଲି ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖ ପ୍ଲିଜ। ଓକେ, ସୋ ପିଲାମାନେ ଆମର ଇଂଲିଶ ଆଜି ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ତ? Yes, ma'am. ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ହଉ। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସରି ତ ଗଲାଣି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ବଟ୍ ଯାହା ବି ବଞ୍ଚିଛି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବୋଇତ ବସେଇଲ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବସେଇଥିଲୁ। ଭଲ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଟାୟାର୍ଡ ଥିବ, ସକାଳୁ ଉଠିଥିବ ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ ସାରିଦବା, ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡିବ ଆଉ। ହଉ, ଜଲ୍ଦି ସାରିଦବା। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଟାୟାର୍ଡ ଥିବ, ଆଉ କଣ କରିବା, ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଥିବ ସମସ୍ତେ। ସୋ ଫାଇନାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଜି କଣ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଛାଡ ଖାଇଟା ଜୋରଦାର କରିବ, କଣ କହୁଛ? ଏୟା ତ ପହରଦିନ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ଛାଡ ଖାଇ ଭେଜିଟେରିଆନ। ଭେଜିଟେରିଆନ, ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଯୋଉମାନେ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ ମୋ ଭଳିଆ, ଆମ ଭଳିଆ, ତ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଆଚ୍ଛା। ସୋ ଆମର ଦେଖ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଠ ପଢା। ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖ, ଯାହା ଟିକେ ଖାଲି ଜଣେ ଦି ଜଣ ଖାଲି ଯାହା ପଚାରୁଛି କହିବ। ଓକେ, ସୋ ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ, ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ 4ଟା ଯାକ ଜିନିଷ ତମକୁ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢେଇଛି ବୋଧେ। ଏଇଠୁ ବୋଧେ ପଢା ହବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ। ଏଇଠୁ ବୋଧେ ପଢା ହବ ନା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଏଇଠୁ ପଢା ହବ, ରାଇଟ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖା ହେଲା, ଭଏସ ଶୁଣା ହଉଛି?
एवरीथिंग ओके स्टार्ट करिवा Yes, हम ma'am. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ Yes, ma'am. ठीक अछि सो फास्ट पॉइंट होची ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश ता माने आमे इंग्लिश काहे के पढिबा तार ऑब्जेक्टिव कोन ऑब्वियसली फास्ट कथा होची आमे स्टूडेंट माने भलो से सुनिबा कथा इंग्लिश लैंग्वेज को माने आमे कहिबा कथा कि टू एनेबल द स्टूडेंट लिसन टू इंग्लिश एट नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीड ता माने कोन गोटे नॉर्मल स्पीड रे आमे जतला खाउचे आमे गोटे नॉर्मल स्पीड रे खाउचे माने धीरे धीरे बसी कि 2 घंटा पर्यंत खाउने फास्ट कथा कि पूरा स्पीड रे भी 5 मिनिट भीतर खाइबा कथा नुह तो गोटे अप्रोक्सिमेटली आमे कहूचे 15 मिनिट हमको देखो म्यूट रखो नले मु पुनी समस्त को आउटर म्यूट करी म्यूट रखो प्लीज लास्ट टाइम पे कहूचे म्यूट रखो नले जनक पई समस्त म्यूट हबो पूरा लास्ट रे ही जाई कि अनम्यूट करिवि टोटली मझिरे करिविनी आ डिस्टर्ब करनी तो देखो इंग्लिश होची कोन गोटे आमे नॉर्मल स्पीड रे आमे पढिबा केवल इंग्लिश बोली कहबा कथा नुह सब लैंग्वेज को आमे नॉर्मल स्पीड रे पढिले ही जणे निजे तो बुझी पारिबो सामना वाला भी सुनी कि ना बुझी पारिबो तुमको रिप्लाई करि पारिबो आ तमे भी निजे अंडरस्टैंड करि पारिबो कि कोन लेखा हिची तो सेते लागि इंग्लिश जते बडे आमे पढुचे आमे गोटे नॉर्मल स्पीड रे पढिबा कथा तापर सेकंड पॉइंट आसिला टू एनेबल द स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश एट नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीड ता जेमते एग्जांपल होची यूज ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन पल्स रहिबो ता भितर आ गोटे वोकाबुलरी मु ताको कहिची नॉर्मल स्पीड रे पढिबो ता बोली का नहीं कि जे ग्रामर भूल कर देबो ठीक से प्रोनाउंस करि परिबनी इंटोनेशन तार ठीक रहिबनी मु कहिबी सबडा बुझेबी पल्स को जगह रहिबार अछि जेमते फुल स्टॉप पर आमे टिके किछि सेकंड रहूचे राइट तापर असला वोकाबुलरी ए सब गुडा को से भूल करि देबो ताहे तर लाभ कोन हला एगुडा को सब ठीक रखी की आमे आखि अगर रखी की एगुडा को तापर कि आमे नॉर्मल स्पीड रे पढिबा नेक्स्ट असला टू एनेबल द स्टूडेंट रीड द लैंग्वेज अलाउड एट नॉर्मल रीडिंग स्पीड दैट विल इंप्रूव आमे एटा इंप्रूव हवा देयर प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस इंटोनेशन पैटर्न जेते बेले आमे गोटे प्रॉपर नॉर्मल स्पीड रीडिंग स्पीड रे पढुचे सेते बेले हमर धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन भी डेवलप हबो स्ट्रेस भी रहिबो एंड इंटोनेशन आसीबो ए सब पैटर्न आमे सिखि परिबा गोटे वर्ड रे बुझे दोची डिटेल्स आमे आगो को पढिबा इंटोनेशन रो माने होची पिला माने वॉइस रो पिच अप और डाउन हेबा को आमे इंटोनेशन बोली कहूचे लाइक मु गोटे सेंटेंस को केमिति पढिबी को स्वर रे पढिबी बा को माने केमिति का उच्चारण करिवि से सेंटेंस को पर्टिकुलर वर्ड नुह पर्टिकुलर सेंटेंस आमे माने जेमते एग्जांपल गोटे प्रोज अछि मु ताको केमिति पढिबी फर्स्ट कथा आ गोटे से प्रोज भितर दि तीनटा कमांड ऑर्डर अछि कमांड ऑर्डर माने जेमते कि स्टैंड अप प्लीज क्लोज द डोर स्टैंड अप ता मु कमांड देली प्लीज क्लोज द डोर भी कहली कि ना रिक्वेस्ट करके कहली तो कोटा कमांड ऑर्डर आसला कोटा रिक्वेस्ट आसला कोटा नॉर्मल स्टेटमेंट लाइक माय नेम इज ज्योतिर्मयी तो एटा गोटे नॉर्मल स्टेटमेंट रे मु कहली मो कथा बुझी पारुछ तो याकू कहिबा हमें कोन इंटोनेशन एवरी सेंटेंस को हमें केमिति प्रोनाउंस करूचे ताको हमें इंटोनेशन बोली कहिबा लाइक एटा बेसी यूज हुए तमरो पोएम रे आउ कमांड रिक्वेस्ट आउ सिंपल सेंटेंस रे आसला कोन नेक्स्ट होचे स्ट्रेस स्ट्रेस माने कोन जते बेले आमे गोटे जेमते मदर्स माने पड़छि टीचर ठीक अछि तो एठी एमे एपोस्ट्रोफी एस लगोचे माने पड़छि एठी हां ता माने कोन से जो एस रो ऊपर जो आमे एमते गोटे छोटो गार भले दोचे ना कमा भले जोटा ऊपर जोटा दोचे साइड रे लेफ्ट हैंड साइड रे ताको हमें कहबा स्ट्रेस सेटा जो स्ट्रेस रो सिंबल तो स्ट्रेस रो सिंबल तमे जानबा बट एटा कोन पई लगा होछि सेटा तमे जानिबा कथा सेंटेंस से हमें तोरा पढुचे तमरो पंक्चुएशन मार्क रहउची जेमति कि गेला क्वेश्चन मार्क हे गेला आ तमरो फुल स्टॉप हे गेला राइट एगुडा को सब इन्वर्टेड कमा भीतर तमे लिखुचे एगुडा को सब आसिला हाइपेन हे गेला एगुडा को सब हमें कोन करबा पंक्चुएशन मार्क तो पंक्चुएशन मार्क अनुसार तमे कोन करूछ सेंटेंस को प्रोनाउंस करूछ बट सेही पंक्चुएशन मार्क भीतर ए जो एस रो चिन्हटा दिया थाए माने जो ए जो स्ट्रेस रो सिंबल टा दिया जाय थाए तमे से जगह रे कोन सेही पर्टिकुलर वर्ड को बेसी स्ट्रेस दोछ सेही पर्टिकुलर वर्ड को कोन बेसी स्ट्रेस दोछ मो कथा बुझी पालो जेमते एग्जांपल गोटे आमे कहिबा जत्ते बेले मो घर को आसीली सेते बेले घरे केही नथिले
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା କଣ ହେଲା କି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ୟେସ୍ ଅର୍ नो ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ତମର ଆସିବ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ହଉଛି କି ତମକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ କି କୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ଦିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଟ୍ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ତ ମନେ ଅଛି ଓଡିଆରେ ପଢିଛ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମନେ ଅଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଇ ଟାଇପ ର ଥିଲା ନା ସେମିତିକା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ହେଲା ତ ସେମିତି କଥା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ତ କହିଲି ତମର ପଞ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ ଉପରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଷ୍ଟାଇଲ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଟୁ ଏନାବଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ read language silently which helps in understanding the meaning of words phrases to finding out the key points and summarizing the reading material ଆଉ ଆମେ ଏମିତି କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏନାବଲ କରେଇବା କି ସେମାନେ ଯେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ନିରବ ପଠନ ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ନିରବ ପଠନ ଲାଉଡ ରିଡିଂ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ତ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଯଦି ଜଣେ ପଢିବ ନା ନିଜ ସ୍ପେସ ରେ ତାହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବ ପ୍ରପର ମିନିଂ ମାନେ ପ୍ରପର ୱାର୍ଡ ର ମିନିଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ମିନିଂ ପାରାଗ୍ରାଫ ର ମିନିଂ एंड से सीटू फाइंड आउट करिवो आमे जेमते कहउछ ना पैराग्राफ तो तमने पढो ता भितरु कठिन शब्द बाहर करो ओडिया रे तमे पूरा डिटो एडा पढुतबो हां कि नै इंग्लिश रे बेसे जिंस अछि एमते नै इंग्लिश पढिनी मु कहउची हैला ओडिया रे बेसे भारी अछि सॉरी तो सेटा आसला तमर इंग्लिश रे भी आमे कोन कहउचे कि प्लीज रीड द पैराग्राफ साइलेंटली आफ्टर दैट तमे फाइंड करो व्हाट इज द माने व्हाट आर द कीवर्ड्स राइट देन आसला टू एनेबल द स्टूडेंट राइट द लैंग्वेज करेक्टली पुणी की अनम्यूट करदेलो कौन है पहला मैं देखिलो कि अनम्यूट करिछि मते ଟିକେ देखि कहलो ମଧୁସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଗୀ ହାନ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ କିଏ ଆଉ ମାନେ ଶୁଭସ୍ମିତା ସବୁ ସ୍ୱାଇଁ କ୍ଲାସ ରେ ମ୍ୟାମ୍ ସେ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ହଁ ସେ ମାନେ ସେଇଥି ପାଇଁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ତମେ ମାନେ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହ ବଡ ପିଲା ହେଲଣି ଟିକେ म्यूट ऑप्शन ଅଛି ଦେଖ ସାଇଟ୍ ରେ ସେ ଜାଣି ପାରୁନା ଆଉ କାହାକୁ କୁହ ସେ ମୋ ଭଏସ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି ବାର ବାର କହିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ହଁ ଟିକେ ତ ଜାଣ କଣ କେମିତିକା ହଉଛି କ୍ଲାସ ଟା କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବା ଆମେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ म्यूट କରିଦେବି ତ ତମେ ନିଜେ ଭାବୁଥିବ ତମେ ଯୋଉଟା ଡାଉଟ ବି ପଚାରିବାର ଥିବ ମୁଁ ତ ଆଉ ଦେଖିପାରିବି ନା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିକି ପଢଉଛି ତମେ ମେସେଜ କଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛି ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ନାଗୀ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ କରିବ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ କହିବ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ତମେ ଯଦି ଅନମ୍ୟୁଟ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ରଖିବ ହଁ ଯଦି ସେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ରଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରିମୁଭ କରିବି କ୍ଲାସରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ କରିବି ମତେ ସେ ରାଇଟ୍ସଟା ଅଛି 1 ଆୱାର କ୍ଲାସ ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୁଁ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ମୋର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ କରିଦେବି ଚିନ୍ତା କରନି नेक्स्ट ଆସିଲା କଣ to enable the student write the language correctly that will develop their writing grammatically correct ଦେଖିବ ବହୁତ ପିଲା ମୁଁ ଯେବେ ଯୋଉ ଏନଜିଓ ରେ ପଢଉଛି ମାନେ ଭୟଙ୍କର ପିଲା ସେଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ଇଂଲିଶ କେମିତି ଲେଖୁଛି ଜାଣିଛ ଦ ପାଖରେ ଆନ୍ ଲେଖିବ ଲଗେଇକି ତାପରେ କି ଲେଖିବ ରିଡିଂ ମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କି କୋଉଟା ତାର ୱାର୍ଡ ସରିଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ପୁରା ଆଇଦର ଲଗେ ଲଗେ ଲେଖିବ ନା ତମେ ତାକୁ କହିବ ଟିକେ ସ୍ପେସ ଦେଇକି ଲେଖେ ସେ ଦ ପରେ ଟିକେ ସ୍ପେସ ଦେଇଥିବ ରିଡିଂ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ପେସ ଦେଇଥିବ ଆନ୍ ପୁଣି ଲଗେଇକି ଲେଖିଥିବ ଆଉ ଥରେ ଅଣ୍ଡର ଏମିତିକା କଥା କହୁଛି ହେଲା ମାନେ ତାର ପୁରା ସିଷ୍ଟମାଟିକ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଭାବ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଜାଣିନେ ଆଣ୍ଡ ଆମର ରିଟେନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆମେ ଡେଭଲପ କରିନେ ଆଉ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଆମେ କରେକ୍ଟ କରିନେ ତାମାନେ ରିଟେନ୍ ଟା ତମର ଯୋଉ LSRW ଯୋଉ ନାହିଁ ସେ W ଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ରିଟେନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟା ହଁ କି ନାଇଁ ମେନ୍ ହଉଛି କି ତମେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି କରେକ୍ଟ କରିବ ଏଣ୍ଡ ତମେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ କେମିତି ଲେଖିବ ତମେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବା କଥା ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ତମ ରିଟର୍ନ ସ୍କିଲ୍ ହବ ନାହିଁ ତ ରିଟର୍ନ ସ୍କିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ LSRW ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଶୁଣିବା ଭଲସେ ତାପରେ ଆମେ ସ୍ପିକିଂ କରିବା ଭଲସେ କହିବା ଭଲସେ ତାପରେ ରିଡିଂ କରିବା ଭଲସେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଭଲସେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଶନାଲ ପଲିସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ तो कौन अच्छी एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यूज्ड बाय the people of India and as such the language policy of India protect the
plurality of India languages and preserves it. ଏଠି ୟା ମାନେ ହଉଛି language and educational policy in India. ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଆଉ ଏଜୁକେସନାଲ ପଲିସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଆଗରୁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ତମର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆମେ ଇଂଲିଶ ଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ମାନେ କି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଇଂଲିଶ କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ବଟ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଯେତିକି ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର୍ସ ଥିଲେ ବା ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନେ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ମଦର ଟଙ୍ଗ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ତ ଓବିୟସଲି ଏଇ ଦିଟାକ ଭିତରେ କଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିଲା କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବ ତ ଦେଖ ଆମର ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ରିଅଲାଇଜ କରିଛେ କି ନାଇଁ ମଦର ଟଙ୍ଗ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଂଲିଶ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ବି ଆଜି ବି ତମକୁ ସେ କଥା କହୁଛି କି ମଦର ଟଙ୍ଗ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଇଂଲିଶ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖାଲି ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ତମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 10 ତକ ପଢିପାରିବ ତାପରେ ହାୟର ଡିଗ୍ରୀ କଲା ବେଳକୁ ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିବା କଥା ଜବ୍ ପାଇଁ ହାୟର ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତମେ ଇଂଲିଶ ଟା ଯଦି ପୁରା କଚ୍ଚା ଭାବରେ ପଢୁଛ ମାନେ ପୁରା ଭଲସେ ପଢୁଛ ଛୋଟରୁ ତାହେଲେ ତମେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବନି ବୁଝିପାରିବନି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ତ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ପଢିବା ଏଜୁକେସନାଲ ପଲିସି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇଟା ଆଡ ହେଇଥିଲା କଣ according to 1991 ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆ ତମର କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା ରେ ତମର ପୁରାପୁରି 1576 ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ 1576 languages are recognized in various states and regions of India used as mother tongue. ତମେ ଭାବ ଯଦି mother tongue ତମର ରହୁଛି ମାତୃଭାଷା ତମର ଆମର ରହୁଛି 1576 ଟା ତା ମାନେ ତମେ ଭାବ କେତେ ଭେରାଇଟି ଅଛି କେତେ ଡାଇଭରସିଟି ଅଛି ଆମର ହଁ ଭାବିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେଟା ପୁଣି 1991 ବେଳକୁ ତା ମାନେ ଏବେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଥିବ ତମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛ ଓଡିଶା ଭିତରେ ଆମର ମଦର ଟଙ୍ଗ ହଉଛି ଓଡିଆ ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ ଓଡିଆ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମାନେ କି ପ୍ରପର ଓଡିଆ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି ପ୍ରପର ଓଡିଆ ଆମର ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ଆମର ଏଇଠି ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା ହୁଅନ୍ତି କେନ୍ତା ଅଛ ଠିକ ଅଛି କାଣା ହେଲା ଗୋ କେନ ଅଛ ଏଖେନ୍ ଯାଉଛେ ଖାଇସାରିଲିନ ଏମିତି ଟାଇପର କହନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ଖାଇସାରିଲାକୁ କହନ୍ତି ଖାଇସାରିଲିନ ଓକେ ଯାଉଛେ ଗୋ କେନ୍ତା ଅଛ ଗୋ ନନି ଏମିତିକା କହନ୍ତି ଟୁକେଲ କହନ୍ତି ବେଶୀ କରିକି ନନି ତ ତମର ସମ୍ବଲପୁରରେ କହନ୍ତି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବି ଟୁକେଲ କହନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ କେତେ ଡାଇଭରସିଟି ହେଲା ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର କେନେ କିସ ବାଲା କହନ୍ତି ତାପରେ ଅନୁଗୁଳରେ କିରା ଲଗେଇକି କହନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ସିମିଲାରଲି ସେମିତି କହନ୍ତି ଆଉ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଇଗଲା କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡା ସେପଟେ ସବୁ ସାଇଡ ହେଲା ସେଗୁଡାକ ଟାଇମରେ ତମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖିବ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହନ୍ତି ହଁ କି ନାଇଁ ଠିକ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କେତେ ଡାଇଭରସିଟି ଦେଖ ଓଡିଶା ଭିତରେ ତମର ଏତେ ଡାଇଭରସିଟି ତାପରେ ଆସିଲା when India got its independence ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ହିନ୍ଦୀ had been decided as the official language ମନେ ରଖିଥାଅ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ଡିସାଇଡ କରୁଥିଲେ ମାନେ କି ଚାଲିଥିଲା ଡିସ୍କସନ କି ହିନ୍ଦୀକୁ ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରିବା during British time ରେ ଯୋଉଟା ଆସିଲା English is used as official language so some people of southern state ମାନେ ତମର ଯୋଉଟା କି କଣ କହିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡୁ ଏଗୁଡାକ ଦିଟା ହେଲା ଏ ସବୁ ଆସିଲା କଣ ନା southern state opposed Hindi as official language and then it was decided to continue English as associate official language ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଲେଖିବ କାଟିଦବ ଅଫ୍ ଟା ଓକେ ତ ୟା ମାନେ କଣ ଜାଣିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ମ୍ୟାମ୍ ୟା ମାନେ ମୁଁ ମଝିରେ କଣ କହିଲି ଜାଣିପାରିଲ ଭଏସ୍ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ମ୍ୟାମ୍। ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଶୁଭିଲା ହଁ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ହଁ ତ ସେଟା କହୁଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରିଡମ ପାଇଲେ ସେଇ ଟାଇମ ବେଳକୁ ହିନ୍ଦୀଟାକୁ ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରିବେ ବୋଲି ଡିସାଇଡ କରୁଥିଲେ ଚାଲିଥିଲା ଡିସ୍କସନ ବଟ୍ ସମ୍ ସାଉଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ ଯେମିତି କହିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ହିନ୍ଦୀକୁ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରିବାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଇଂଲିଶକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶଟା ତମର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଆସୋସିଏଟ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାବରେ ଅଛି ଖାଲି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତ ଆସୋସିଏଟ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାବରେ ଇଂଲିଶ ତମର ଅଛି ହିନ୍ଦୀକୁ ଆଉ କରାହେଲା ନାହିଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କଣ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ କି ଜାଣିଛ କି କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ର ଅଛି ମାନେ ଆମ ନେସନ ର ଅଛି କେତେଟା ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ ନମ୍ବରରେ କଥା ଛଅଟି ପଚାରୁଛୁ ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ 6ଟି
କିଏ ରେ ମାନେ ଛଅଟି କହିଲାଣି କ୍ଲାସିକାଲ କିଏ କିଏ? ମ୍ୟାମ 6ଟି ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ 22ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 6। 22ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ବାସ୍ 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ହଁ ସେ ଯୋଉ କ୍ଲାସିକାଲ ନା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ପଚାରୁନି, କହିଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଡାମ ଓଭରଅଲ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଚାରୁଛି। ମାନ୍ୟତା କଥା ମୁଁ କହିଲି। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଓଭରଅଲ ହଉଛି ତମର କେତେଟା? 22ଟା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ କରିକି କହିଲ, ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ତମ 22ଟା ହଉଛି ତମର କଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରାପୁରି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। କ୍ଲାସିକାଲ ତ ତା ଭିତରେ ମତେ କହିଲ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ? ତା ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ? ମ୍ୟାମ କ୍ଲାସିକାଲ ରେ ନା କ୍ଲାସିକାଲ ନାହିଁ, ନା 22 କ୍ଲାସିକାଲ ରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନାହିଁ। ଭିତରେ। ଅଛି ତ। ଅଛି ମ୍ୟାମ। 22 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିକି କହିବ ହେଲା। କନଫ୍ୟୁଜ ସମସ୍ତେ ଅଛ, ଆନ୍ସର ଇଂଲିଶ ଅଛି ଦେଇପାରୁନ? ମ୍ୟାମ। ଅଛି ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ। ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ତମ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା କି ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ତମର 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ଆଉ ଯଦି ବି ଅଛି, କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି, ମାନେ କୋଉ ନମ୍ବର ରେ ଅଛି, କେତେ ନମ୍ବର ରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମତେ ତମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ କହିବ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥ। ନେକ୍ସଟ ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ବଢିବା। ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅଫ ଏଜୁକେଶନ, ଯୋଉଟା କି ଏନପି, ସରି ଏନପି ହେଲା, ମ୍ୟାମ ନ୍ୟାସନାଲ ହିନ୍ଦୀ ପଲିସି ବି ଅନ ଅଛି ଏଜୁକେଶନ। ମ୍ୟାମ ହିନ୍ଦୀ ବି ଅଛି ନା କଣ? ହଉ, ସେଟା କହିଲି, ଏବେ ଆଉ ଡିସ୍କସନ କରନି। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା, କାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପଚାରିବି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ ରେ ପଚାରିବି, ସମସ୍ତେ ସିଓର ହେଇକି ଆସ। କନଫର୍ମ ସମସ୍ତେ ନାଅ ନା, କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛ, ସିଓର ହେଇକି ଆସିବ ଆଉ। ଠିକ, ତାପରେ ଦେଖ ଏନପି। ତ ଏନପି ହଉଛି କଣ? ଇଜ ଏ ପଲିସି ଯୋଉଟା କି ଫର୍ମୁଲେଟ ହେଇଥିଲା ବାୟ ଦ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଏଜୁକେଶନ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। obviously इंडियन माने केमिति पाठ पढ़ी पारिबे, एजुकेटेड हेई पारिबे, that's the basically aim of NPE. And the policy covers all educational institutions from primary schools to college, both in rural and urban area. And केमिति आमे बहुत सारा educational institution, school, college गुड़ाक आमे तैयारी करि पारिबा जोटे कि rural and urban area रे। हेले जे कि ना educational institution रहिले सिना पाठ पढ़ार importance टा आसीबो, समस्ते कि पाठ पढ़िबे, आ कोठी जे कि पाठ पढ़िबे, सेटा आसला एनपी रो इम्पोर्टेंस। तो माने एटा थला तार उद्देश्य। स्पेशलिटी आमे टिके देखिबा, स्पेशल गोल कोन थिला ना यूनिवर्सलाइज एलिमेंटरी एजुकेशन, जोटा कि जो आमे समस्ते समस्ते जाति धर्म बन निर्विशेष आमे समस्ते यूनिवर्सलाइज एलिमेंटरी एजुकेशन। तो एलिमेंटरी जोटा कि प्राथमिक शिक्षार यूनिवर्स समस्तंकर अधिकार अछि। खाली एमते नै कि खाली ओडिसा लोक करदेबे, खाली बिहार लोक पाठ पढ़ी देबे, ए टू जेड समस्ते। ओके, तापर असला टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एडल्ट लिटरेसी। केवल प्राइमरी एजुकेशन को बेसी इंपोर्टेंस देले हबनी, माने खाली बेसी तो इंपोर्टेंस देबा कथा, बट प्राइमरी पर भी तमे सेकेंडरी और हायर लेवल को भी देबा कथा इंपोर्टेंस। एडल्ट एजुकेशन सेति पय कहा जाय, एडल्ट माने पाठ पढ़िबे। In the years to come, by reducing the number of dropouts in the school, सबुठ मेन इंपोर्टेंट होची ड्रॉप आउट। पिलाटा कोन अधारु स्कूल छाड़ी की पळौची, न तो गोटे क्लास रे बारंबार फेल होची। एटा ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हे जाय, आगो को से इंप्रूव करि पारे नाही। एटा को हमें देखिबा कथा, कोन पई से छाड़ी की गला स्कूल, रीजन बाहर करिबा कथा। सेति पई देखिबो तमरो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स माने जते बळे हमर समर वेकेशन थाई, ए सब काम रे लागि थांती हैला। तापर से टू एक्सेलेरेट नॉन फॉर्मल एजुकेशन। हाँ, माने आमे इम्प्लीमेंट करिबा, कुहा जाईची कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन को आमे इम्प्लीमेंट करिबा एंड मेक इंपोर्टेंस भी देबा एंड मेक एजुकेशन रीच द रिमोटेस्ट कंसर्न्स ऑफ द कंट्री। खाली ना फॉर्मल एजुकेशन कले भी हबनी, एटा भी एनपी कहिथिला। समस्तंकर पॉसिबिलिटी न थाए, बहुत जन डिजेबल चाइल्ड थिबे, कहार दूर रे थिबो, कहार किछ असुविधा थिबो, तो सेथि लागि ना आमे कोन करिबा नॉन फॉर्मल एजुकेशन जोटा कि डिस्टेंस एजुकेशन बोली आमे कहूचे, सेटा भी आमे इंप्लीमेंट करिबा, राइट। As far as language policy was concerned, the NP 1986 has made following reconnections। कौन देखो, अच्छा ये रिवाइज टा देनी ना। हाँ, देखो फास्ट होची तमाने टिके हाई स्टडीज कॉलेज जानिबो, बट एठी इंग्लिश रे एते दरकार नहीं या विषय रे। तो बहुत सारा कमिशन गोडाक अच्छी जोटा कि एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करिया पई हमरो लागू होइथिला। जेमति कोठरी कमिशन हे गला, मोडालियर कमिशन हे गला, ठीक अछि, बहुत सारा कमिशन।
पाखापाखि मु 33 या 34 टा कमिशन पढ़ी राधाकृष्णन कमिशन हो गला तमर सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन बहुत सारा कमिशन अच्छी है तो ये आसला तमर एनपी जोटा एजुकेशन जो माने पाठ पढ़ी जार +3 रे एजुकेशन थी सी निहाती टिके ना टिके पढ़ी है आज्ञा तो मैम सेटा मोर एजुकेशन हाँ एजुकेशन अच्छे तमर तो सेटा मोर भी एजुकेशन ऑनर्स तो से लगी आम से गुड़ाक सब पढ़ीचे आगुरी तुमने शुणी तो एनपी हो आज्ञा गला आ गोटे हाँ तो तुम एनसीईआरटी हो गला एससीईआरटी केते सारा आम पढ़ीचे हाँ कि नहीं अल्प आज्ञा ग्रेजुएशन आम अल्प पढ़ी था बट एबे पीजी लेवल तो पढ़ी आहरी पाखापाखि 10टा खंड कमिशन आड होता बहुत सारा कमिशन पढ़ीचे तो एटा एबे रिसर्च रे भी अच्छी आगो को देखिबा हौ तो से जिनस कहते नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन गोटे वन ऑफ देम आउ एनपी हमर डेली डेली माने कि जोटा कि प्रति 5 वर्ष थरे तमर आसु जोटा कि लास्ट अच्छा एनपी तार अपडेट मु भूली जाई 2020 एनपी 2020 परे तार रिवाइज आसी कि तापर तो आसीनी बोधे ना मो अपडेट ता नहीं ना ना आसीनी बोधे तापर 2020 होची लास्ट आस्तेला मैम 2020 ता लास्ट आस्तेला तापर आसीनी आज्ञा तो मु मैम कहूतिली कि 2020 हाँ 2020 टा लास्ट आछे तापर आसीनी तो कौन कहूतिली मु ना 1968 रे फास्ट आस्तेला एनपी 1968 बुझि पाछना समस्ते 1968 ताको रिवाइज करिकी आसिला नुआ नुआ आहुरी भी माने आसिला तमरो सब पॉइंट्स गुडाको आहुरी भी आमे गोल को अचीव करिबा जोतरे कि नुआ नुआ सब रूल्स गुडाको आसिला नुआ नुआ सब गोल्स गुडाको आहुरी पॉइंट को ऐड करा गला जोटा कि 1986 रे तमरो आसिला और सेटा फाइनली रिकमेंडेड हैला बा इम्प्लीमेंट हैला हमर बिल पास हैला जोटा कि आमे कहि पारुछे माने तमे बुझिया पे सब वर्ड यूज करि पारिबो आ सेटा इम्प्लीमेंट भी हैला किंतु 1968 रे जोटा आसिथिला फास्ट सेटा किछिटा गोल को फुलफिल करूथिला आउरी बहुत किछि इंस लेक रहि जाइथिला और सेटा इम्प्लीमेंट भी हेइ पालानी माने कंप्लीट हेइ पालानी तार जो थाए ना आमे जो कहूचे गोटे डॉक्यूमेंट रो कंक्लूजन बाहरे बा सेटा यस और नो कहि कि आमे सेटा बाहर करू कि एटा इम्प्लीमेंट हबो कि नहीं आरो किछि अस्तित्व अछि कि नहीं तो एई जिंसटा कंक्लूजन ने पहुंची पारि नथिला 68 रे जोटा आथिला एनपी रा कथा ही कहूची तापर 86 रे जोटा आथिला सेटा हैला एठी देखो कोडा गला डिटेल्स तो लेखा हैनी बट हम कहि देले तुमको ए कथा कोड तो पढौथिले रे गला एटा 1986 कथा देखो ये कौन आसला आउरी कौन आसला 1986 रे ना रीजनल लैंग्वेज हैज टू बी मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉट ओनली एटा हबो ए नोट नॉट ओनली एट द स्कूल लेवल बट एट द कॉलेज लेवल एज वेल एबे जानि पाले मु कोन कहली रीजनल लैंग्वेज होची मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहिबो रीजनल लैंग्वेज माने जानलो कोन मदर टंग आमे कहि परिबा रीजनल माने पर्टिकुलर रीजन रे जो लैंग्वेज यूज होची जेमति कि ओडिसा रे हमर ओडिया होची मदर टंग बट रीजनल लैंग्वेज कोन जेमति कि सुंदरगढ़ रे आमे सुंदरगढ़ी भाषा कहूचे सम्बलपुर सम्बलपुरी भाषा एटा होची रीजनल लैंग्वेज हैला पर्टिकुलर रीजन रे आमे जो लैंग्वेज ता कहूचे ठीक अछि एटा तमर कोन रीजनल लैंग्वेज ता केवल हमें प्राइमरी एजुकेशन ने दबानी पूरा पूरी कॉलेज लेवल पर्यंत चलिबो एटा तमर आसला 1986 रो तापर आसला कोन हिंदी हमकु सिखा जिबा कथा हिंदी हैज टू बी टॉट ऑल ओवर इंडिया एज ए कंपलसरी लैंग्वेज फॉर प्रोवाइडिंग ए कॉमन लैंग्वेज टू ऑल इंडियंस हिंदी को होची कोन हमें सिखिबा कथा गोटे कंपलसरी लैंग्वेज रे हमें को ऐड करिबा जेटा कि सब इंडियन सिखिबे कथा एमदने कि पर्टिकुलर किछिटा स्टेट सिखि देबे खाली यूपी बिहार रो लोक माने खाली हिंदी पढ़िबे सेमति का नुह समस्त पढ़िबे तापर असला कोन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज टू बी कंटिन्यूड एज लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंग्लिश भी रहिबो ता सहित जेटा कि कंटिन्यू हबो तमरो कोन ना साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ी पारे साइंस और टेक्नोलॉजी रे त हमर इंग्लिश दरकार ना हायर एजुकेशन रे तो सेटा भी रहिबो तो एबे तीनटा जिंस कोन आसिला थ्री लैंग्वेज फार्मूला जस्ट छबे बुझेइली यस और नो थ्री लैंग्वेज फार्मूला ता माने कोन तीनटा लैंग्वेज रहिबो मदर टंग आसी गला कहूची गोटे एग्जांपल देखि थ्री लैंग्वेज माने होची जेटा कि तमरो मदर टंग आसिला हिंदी आसिला इंग्लिश आसिला ओके डिटेल्स देखिबा कोठरी कमिशन recommended the following language formula to कोन ना incorporate the regional language or mother tongue जोटा कि हिंदी द नेशनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश द इंपोर्टेंट आ कोची न कोन इंटरनेशनल लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम कोठरी कमिशन रेकमेंडेड करिथिला कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला टा बहुत ही इंपोर्टेंट जोटा कि मदर टंग हैला आ रीजनल लैंग्वेज आ गोटे होची तमर इंग्लिश तो या द्वारा कोन
ନା ତମେ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଶିଖିଲେ ତମେ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ କଥା ହେଇପାରିବ ଭଲସେ, ଆଉ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଛ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ କଥା ହେଇପାରିବ ଭିତରେ ନେସନ ଭିତରେ, ଆଉ ବାକି ଯଦି ଇଂଲିଶ ଶିଖିଛ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି କଥା ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କୋଠରୀ କମିଶନ ଏ କଥାଟା 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଥିଲା। ଏତିକି ଦେଖେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କି? ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଏ, ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ମତେ। କୁହ, ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କି? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, ma'am. Screen ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଗି ହାନ୍ସେ ତ ଭିଡିଓ ବି ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ସେ କଣ ବାରମ୍ବାର ହେଇଛି? ମ୍ୟାମ୍ ଯେ ନାଗି ହାସତା ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ଭିଡିଓ ଟାକୁ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଧେ ଭିଡିଓ ଆଉ ମ୍ୟୁଟ ବୋଧେ ହେଉନଥିବ ସେଥିପାଇଁ। କଣ ମ୍ୟାମ୍ କରିପାରିବି ଆଉ କୁହ ମୁଁ। ହଁ, ଆଜି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା କାଇଁ ଏମିତି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନୁ। କଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଉ ଜାଣିପାରୁନ? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ରେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତିକା ରୋଟେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉନି କି ତମମାନଙ୍କୁ? ଦେଖା ତ ଯାଉଥିବ ନା? ହଁ Yeah, ma'am, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ଗୁଡାରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏନି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। ହଁ, ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ ନା ତମର ଏମିତି ଏମିତି ମାନେ କଣ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ରଖେ ହେଲା, ସିଧା ରଖେ ଫୋନ୍ ଟା। ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ କରିଦେଇଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ତମର ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କରାହେଇଛି କି ଜୁମ୍ କରିକି ତମେ ଭଲସେ ଦେଖିପାରିବ। each and every ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ବି ଯଦି ତାକୁ ଫୋନ୍ ଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲନି, ରୋଟେଟ୍ କଲେ ସେ ପୁରା ସବୁ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଯୋଉଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିଛି ମୁଁ ସେମିତିକା କଲି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଟା ଜିନିଷ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ଲାସ 1 ରୁ। ହଁ, ତ କଣ ହେଇଥିଲା? କ୍ଲାସ 1 ରୁ 4 ଯାକେ ତମର ଓନ୍ଲି 1 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ତମର ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ, ଭୁଲ କହିଲି, ରୁହ। 1 କ୍ଲାସ ରୁ ନେଇକି 4 କ୍ଲାସ ଯାକେ କେବଳ ଆମେ ମଦର ଟଙ୍ଗ ରେ ପାଠ ପଢିବା, ଯୋଉଟା କି ଓନ୍ଲି 1 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ ହବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା 5 ରୁ ନେଇକି 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ ହବ, ଯୋଉଟା କି ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ ମଦର ଟଙ୍ଗ କହୁଛେ ସେଇଟା ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ୟା ଇଂଲିଶ, ଦିଟା ଯାକ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଦିଟା ରହିବନି। ହିନ୍ଦୀ ରହିବ, ନହେଲେ ତ ଇଂଲିଶ ବି ରହିବ। ମାନେ ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରହିବ, ଆଇଦର ହିନ୍ଦୀ ଆଇଦର ଇଂଲିଶ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ଲାସ ତମର 8 ରୁ 10 ଯାକେ 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ। ଏବେ ତିନିଟା ଯାକ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ? ଟିକେ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ କ୍ଲାସ ରୁ କେତେ ଯାକେ କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ NCF 2009। ତ NCF ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ମ୍ୟାଡାମ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମ୍ୟାମ୍, ୟେସ୍। ଆମର ଯୋଉ 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଲିସି ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ମାନେ ସରି ଆମର ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଆଡ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ବି ଆଡ ହେଇଥିବ ନା? ନାଇଁ, ସଂସ୍କୃତ ଟା ତମର ଆଡ ହେଇନଥିଲା 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ। 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେବଳ 3ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିଁ ଥିଲା, Okay, ଯୋଉଟା କି okay. ତମର ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ, ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ତମର ଥିଲା। ମାନେ 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫର୍ମୁଲା ଟା କେବଳ ଓଡିଶାରେ ନଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ପୁରା ପୁରା ଆମ ନେସନରେ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ତ ସଂସ୍କୃତ ଜିନିଷଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟାକୁ, ସେଇଟା କହୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ସଂସ୍କୃତ ପୁଣି କେବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି କ୍ଲାସ 8 ରୁ 10 ରେ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ ବି ପଢୁଛନ୍ତି। ହଁ, କେଭି ଗୁଡାକରେ ତମର ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଛି, ମୋର ତ ଇୟର ଟା ମନେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏବେ ତମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏଇ ଆସିଛି କି ତମେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ, ସରି ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉ ଲଗାଉଛେ ନା ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ଲଗାଉଛେ? ତ ମ୍ୟାଡାମ କିଛି ହିନ୍ଦୀ। ସ୍କୁଲରେ ସେଗୁଡାକ ଅପସନାଲ ବି ଅଛି ନା? ହଁ, ଅପସନାଲ ଅଛି। ଦେଖ, ଏବେ ଯେମିତି ରାଉରକେଲାର କଥା କହୁଛି, ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ତ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଅଛି ନା ଓଡିଆ ସେମାନେ ପଢିବେ, ହିନ୍ଦୀ ପଢିବେ, ଆଉ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ତମର ସଂସ୍କୃତ ବି ପଢିବେ। କେତେବେଳେ? 8 କ୍ଲାସ ରୁ। ବଟ୍ 8 କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ସଂସ୍କୃତ ବି ରହିବ, ହିନ୍ଦୀ ବି ରହିବ, ଇଂଲିଶ ବି ରହିବ, ଓଡିଆ ବି ରହିବ। ଏବେ କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଗଲା? 4ଟା ହେଇଗଲା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି ମୁଁ? ବଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟା ବୁଝ, ଯେତେବେଳେ 8 କ୍ଲାସ ରୁ ଅପସନ ତମ ପାଖରେ ଆସିଯାଉଛି, 3ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିଁ ତମେ ପଢିବ। ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ କେବଳ 3ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇପାରିବ। FLO ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଓଡିଆ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସରି କଣ ଥିଲା ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ SLE, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ
थर्ड लैंग्वेज टीएलएस बा टीएलएच एबे जानि परलो एबे तो चारटा लैंग्वेज आज्ञा रहिलानी एबे ऑप्शन रे आसी गला बोर्ड रो नियम होची या जोटा कि हमर पूरा नेशन रो नियम होची या कि कोन केवल तीनटा लैंग्वेज फार्मूला क्लियर होला कथा हेतमे संस्कृत ऐड करा है माने आज्ञा मैडम बाय डिफॉल्ट अछि एबे बाय डिफॉल्ट अछि सेटा हम कहूची कि बाय डिफॉल्ट अछि आइदर संस्कृत जीव न तो हिंदी जीव मु सेई कथाटा कहूची हला सेतो बळे किछु ऐड कराय नथिला माने जेते बळे थ्री लैंग्वेज फार्मूला कोठरी कमिशन तमरो कोठरी कमिशन 1986 केतेरे से मसियाटा मैडम मु आ भूली गोटे ଯାଇଛି माने आ गोटे एजुकेशन पॉलिसी रो पुणी गोटे रिफाइन हेतला 1992 रे 1986 हां कोन कहलो टिके बेटा कोन कहउचंदी से कोन कहलो मैम कोठरी मैडम कमिशन टा 1986 रे जोटा 1986 पॉलिसी हेतिला सेटा पुणी रिफाइन करा हेतिला पुणी 1992 रे कोडा कहलो कोडा को पॉलिसीटा 1986 रे जो हेतिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो सेटा ओनली लॉन्च हेतिला 86 रे ना पुणी इम्प्लीमेंट सर मैम सॉरी मैडम नहीं पुणी नहीं से नहीं ना ना 1986 रे ना होला ना ସେଇଟା ନା ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ ଏନପି କଥା କହୁଛ ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଏନପି ହେଲା ଏନଇପି ହେଲା ଦିଟା ଯାକ ଏକା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଏନଇପି ଯୋଉଟା ଏନପି ସେଇଟା ମ୍ୟାଡାମ ଦିଟାକ ଏକା ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଶୁଣିବେ ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ 1992 ରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଆକ୍ସନ ସେ ଏନଇପି ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଆକ୍ସନ ଟା କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଲର୍ନିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡେନ ବୁକ୍ ଯୋଉଟା ପ୍ରଫେସର ୟଶପାଲ ତାର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ हाँ प्रोफेसर यशपाल ଥିଲେ बस बस हाँ यशपाल कमिटी ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ 1992 हाँ ଏବେ ବୁଝିଲ ତ ନା ସିଏ क्वेश्चन ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ସେଟା ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ଥିଲା ସିଏ ଏଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଏନପି ର ତା ପରେ କିଛି ଆସିଛି କି 86 ପରେ ନାହିଁ 86 ର ସେଟା ଲାଗୁ ହେଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତମର ଏବେ ତ 1900 କେତେ ଏବେ ଥିଲା ତ 2020 ରେ ଯୋଉଟା ତାର କେ କସ୍ତୁରୀ ରଞ୍ଜନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବେ ତ ସେଇଟା ଅଛି ନା ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏବେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ମୁଁ ଅପଡେଟ ଟା ଦେଖିନି ଜାଣିନି ସତରେ ଅପଡେଟ ଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏନପି ଟା ଯୋଉ ଲାଗୁ ହେଲା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି कि 19 तमरो 68 रे स्टार्ट हेतिला सब फॉर्मेशन हेबा स्टार्ट होला माने तयारी हेबा स्टार्ट होला किंतु सेटा कंप्लीट हे पारला नाही ता गोल को से अचीव करि पारला नाही बोली पुनी 1986 रे फाइनल रिपोर्ट सबमिट करा गला जोटा कि कंटिन्यू आसी जे तमरो मझिरे मझिरे आसु जे तमरो एमपी लास्ट आसले 2020 रे एति की मो पाखरे अपडेट अछि ओके यशपाल कमिटी अलगा यशपाल कमिटी नो बर्डन नो स्कूल नो बैग रो जो वेटेज ए सब कथा कहिथिला कि नहीं सेटा अलगा आउ गोटे भी को कमिटी कहिथिला त माने निजे जानिथिबो को कमिटी कहिथिला जोटा कि 1 किलोमीटर भितर स्कूल हबो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हबो सेटा तो गांधी जी कहिथिले ता छडा कोन आसिला तमरो फ्री बुक हबो मिड डे मील हबो ब्लैक बोर्ड एबे बुझी पारलो 1886 सॉरी 1866 बोते कोठरी कमिशन मु सब भूली जाइछि पाठ मोर पे चुली को गलानी तो 1866 बोधे आई थिंक ते देखिबो नाइन कोठरी कमिशन टा 1868 मैडम 1864 1868 मैम 1864 हो मैम हल्ला हल्ला 64 मने पला हाँ 1864 ରୁ 66 दी वर्ष ता भितर थिला हला एबे जस्ट मने पला हाँ ठीक अछि ओके एति केन से बुझी पाला अच्छा जो माने कि गोटे पचारथलो गोटे जो भाई पचारुथिले बुझी पारिले कि आज्ञा आज्ञा मैम बुझिगल ओके तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2009 तो एटा 2009 रे आसीथिला जोटा कि हां जोटा कि डील विथ टीचर एजुकेशन हेलो हेलो इट वाज हां हेलो यस को ଏବେ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଯୋଉ ଦି ଚାରି ଜଣ ଡିସ୍କସନ କଲେ କି କୋଠାରୀ କମିଶନ ହେଇଥିଲା 1864 ରେ 64 ରୁ 66 ସେଟା 1800 ନା 1900 1800 19 18 कौन हला कोनटा के 1964 मैम कोठारी कमिशन टा 1800 या 1964 19 ଶୁଣନ୍ତୁ पा 19 मैम 19 1964 ରୁ 1966 आज्ञा हाँ कोठरी कमिशन तो एबे कौन माने कोनटा हला मु बुझी पालिनी क्वेश्चन टा सडन मैम से अरे 18 सब क्वेश्चन टा मसिया भितर कंफ्यूज ओके ठीक अछि मु बुझी लेबे कोठरी कमिशन टा केते मसिया रो केते मसिया मु भाबी छी से एनईपी आज्ञा पचारुचंती से तो बळो मु से एनईपी रे ही अटकी जाईची सॉरी ओके तो कोठरी कमिशन रो मसिया किछ लेखिबा दरकार नै इति खाली कोठरी कमिशन टा ଆଉ ଗୋଟେ आसीथिला नेक्स्ट बोल तमे क्वेश्चन जान हेलो हेलो हां
ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ କି ଯୋଉ ଆମର NEP 2023 ର ରହିଥିଲା ସେଟା ଯୋଉ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ ରେ 2023 ମାନେ NEP 2023 ଲାଗୁ ହେଇସାରିଛି ଯୋଉଟାର କି ଫର୍ମେସନ ଅଛି ହଉଛି 5+4+4+3 ହଁ ଆଗରୁ 10+2+3 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ସେଟା ଏବେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେସିକାଲି କି ଆଧାର କରିକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ କଣ ନଉଛେ 2020 ଟାକୁ ନଉଛେ ବୋଲି ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ମ୍ୟାମ୍ NEP TT ସେଇଟା ନିହାତି ଟିକେ ଅଛି। ବେଶୀ କରିକି ଜାଣି ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି ହଉ ଏବେ ସେତିକି ଡିସ୍କସନ ଆମେ କରି ଆଗକୁ ପଢିବା ଏଗୁଡାକ କିଛି ଆସିବନି ଏକ୍ସାମ ରେ ଇଂଲିଶ ରେ ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବଟ୍ ହଁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭଲ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆୱେର ଅଛ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଥିଲି କି ତମର 2020 ଟା ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ କି କଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛେ ଶିଖୁଛେ ଜାଣୁଛେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲି ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛି ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି NCT କଥା ଯୋଉଟା ତମେ ଦେଖୁଥିବ ବିଏଡ୍ ଯୋଉ କରୁଛ ତମର NCT ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ତମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା NCF ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ଟିଚର ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଟିକେ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଢିଦବା ନା ଆଉ କିଛି ତମ ମାନେ କ୍ଲାସ ନବ ଡିସ୍କସନ କରିବ ନା କଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ଯୋଉ NCF 2009 ଲେଖା ହେଇଛି NCF ଟା 2005 ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। 2009 ରେ ରନିଂ ହେଲା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲା 2009 ରେ ନା। ନାଇଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ତ 2005 ରେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି 2009 ରେ 2009 ରେ RT ହେଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ। ହଁ ଆର୍ଟି ବି ହେଇଥିଲା ଆର୍ଟି ତ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ଆର୍ଟି ହେଇଥିଲା ତା ସହିତ 2000 ରେ ତମର ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି କଣ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଠିକ ଅଛି ତାର ବି ଆଜ୍ଞା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ତ 2009 ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯଦି 5 ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକି କହିବି ଓକେ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହଉଛି କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ହଁ ସେଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ତ ମେନ୍ ଏମ୍ ଥିଲା କି ଟିଚର ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେବେ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ଟିଚର ମାନେ ପ୍ରପର ମାନେ ବିଏଡ୍ କରିବେନି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଟା ଦିଆଯିବନି ସିଟି ର ହେଇଗଲା କି ବିଏଡ୍ ର ହେଇଗଲା ତ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ପାଠ ପଢାଯିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ମେଥଡ ରେ ପଢାଯିବ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢୁଛେ ବିଏଡ୍ କରୁଛେ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡସ୍ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ଆମେ ପେଡାଗୋଜି ଅଫ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛେ adjective वगैरह ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ଶିଖଉଛି କେମିତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମିତି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ବି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପଢୁଛେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଲା କି ଏଇଠି ତମର NCF ର ମାନେ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଯୋଉଟା କି ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଥିଲା ଏଣ୍ଡ ସେଇଠି ଆସିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ ପବ୍ଲିଶଡ ବାଇ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ NCTE ହଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 2005 ମନେ ପଡିଲା ମୋର 2005 ଏଇଠି ମୁଁ ଭୁଲ ଲେଖିଛି 2009 ହବନି 2005 ହବ 2009 ରେ RT ଆସିଥିଲା ଠିକ କଥା ଭେରି ଗୁଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯିଏ ବି କହିଲ କିଏ କହିଲ ରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି ସ୍କ୍ରିନ୍ 2009 ଦେଇଛି ନାଇଁ 2005 ହବ ମ୍ୟାମ୍ ବୁକ୍ ରେ ତ ଗୁଗଲ ଦେଇଛି କର 9। ଆଉ ସେଟା ଭୁଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ଭୁଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିବ 2005 ସର୍ଚ୍ଚ କର ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଗୁଗଲ Yes ସର୍ଚ୍ଚ ମ୍ୟାମ୍ ମ୍ୟାମ୍। କଲେ ଗୋଟେ କଣ ବାହାରିବ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ଆଗ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇଟା ପଢେଇ ସାରେ ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରିବ ମୁଁ ଆଗ ଏଇଟା ପଢେଇ ସାରେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଏ ଓକେ ଟିକେ ଖାଲି କରିଦିଏ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ତାପରେ ହଁ ତାପରେ sir the aim of NCT is to achieve systematic development in the field of teacher education all over the country ତ ଏଇଟା ଏମ୍ କଣ ଥିଲା NCT ର କି ପୁରା ପୁରି achieve କରିବ systematic development ଟା ଯୋଉଟା କି ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ମାନେ କି ଅଲ ଓଭର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ପାଇବେ ଏମିତି ଖାଲି ଓଡିଶାରେ ଖାଲି ବିହାରରେ ଖାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମିତିକା କଥା ନୁହଁ ପୁରା ପୁରି ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ତମର ଆସିଯିବ କଣ ନା NCT ଲାଗୁ ହବ ଯୋଉଟା କି ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ତମର ଆସିଯିବ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର ରହିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ the teaching of English in bilingual and multilingual context ତ ଦେଖ ଏଠି କଣ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି the person who is able to speak two languages equally well is known as bilingualism ଯୋଉ ପର୍ସନ ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରମ୍ପଟଲି କହିପାରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବାଇଲିଙ୍ଗାଲିଜମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ
लेखिबा पढ़िबा कहिबा ग्रामर ए टू जेड सब जिनस मल्टीलिंगुअल पर्सन माने कौन जो माने कि केते मल्टीलिंगुअल माने केते लैंग्वेज हेतिबो described as the person able to speak or use many languages दुई रु अधिक लैंग्वेज एमती नहीं कि थ्री लैंग्वेज तुम लिखिदबो केवल तीनटा लैंग्वेज ना मल्टीलिंगुअल माने सेटा 3 हेई पारे 4 हेई पारे 5 हेई पारे अधिक भी हेई पारे देखियो समस्तंकर गोटे पैशन थाई कि बहुत सारा लैंग्वेज को हमें शिखिबा तो सेटा कथा आसिला बाइलिंगुअल माने दीटा मल्टीलिंगुअल माने दुई रु अधिक मल्टीलिंगुअल अप्रोच आसिला कौन ना इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री बहु भाषा भाषी देश हाँ कि नहीं आम कहे तो ये आसला कौन ना मल्टीलिंगुअल अप्रोच ऑफ टीचिंग इज यूज्ड इन व्हिच टीचर टेक केयर ऑफ मल्टी लैंग्वेजेस तो ये आम कहवा कथा कि ये आम कौन कहूचे तुम गोटे टीचर को मिनिमम केते लैंग्वेज जानिया कथा सेटा आम कहूचे जदि आम ओडिसा टीचर अच्छे तो मदर टंग तो फास्ट जानिबो तापर हिंदी और इंग्लिश टा बाय डिफॉल्ट तुम दुईटा लैंग्वेज जहाले भी जानिबा कथा तापर भी तुम एक्स्ट्रा लैंग्वेज जानिच तो बहुत भल कथा किंतु गोटे टीचर को मिनिमम आम कौन कहवा मल्टीलिंगुअल टिके से शिखिबा कथा खाली गोटे लैंग्वेज रे पाठ पढ़ाइले हबो नाही ए टीचर फास्ट एम्फासाइज ऑन वन लैंग्वेज फास्ट तो से मदर टंग रे इंपोर्टेंस दियंती तापर असले एंड देन फास्ट लैंग्वेज माने हमर सिना मदर टंग इथे ओडिया अछि तो कहार मदर टंग कोडा अलग अलग थिबो ना सेही कथा नै कि आमे कहबा देन आसिला सेकंड लैंग्वेज ऊपर आमे इंपोर्टेंस दउचे फास्ट लैंग्वेज ता मदर टंग बोली माने पर्टिकुलर लेखा आइनी तमे इथे एटा भी नै पारिबो कि जे कोनोसी माने गोटे लैंग्वेज रे फास्ट मास्टरी हो जेमति कि एबे तमन का पाखरे ऑप्शन अछि इंग्लिश हिंदी और ओडिया राइट ए तीनटा तमे एज ए टीचर गोटे पिला को फास्ट गोटे लैंग्वेज रे प्रॉम्प्ट करेबो फास्ट गोटे लैंग्वेज रे तो साधारणतः समस्त मदर टंग ही फास्ट सिखौचे ठीक अछि तापर जे कि आ गोटे लैंग्वेज पिला सिखिबो तापर कि आ गोटे लैंग्वेज सिखिबो एमतिया करिसिना किंतु वन क्लास रो आई थिंक सब जिंस सिखिबा कथा संस्कृत हैला हिंदी हैला आ कोन इंग्लिश हे गेला ओडिया हे गेला चारटा तम बेसिकली पढुचे एटा हम सिखिबा कथा टीचर एक्सप्लेन to students doubt in multi language in which they are more comfortable ओके तो तांकर जोटा कंफर्टेबल थिबो स्टूडेंट माने सेही लैंग्वेज रे टीचर तांको बुझेबा कथा डाउट गुडा को क्लियर करबा कथा and school gives full attention and caring attitude towards all children irrespective of their culture and lingual background and तमर आसला encourages all student to excel जेमति कि देखो मु जो कॉलेज रे पढुतिली सेठी बेसी तमरो माइनॉरिटीज कमिटी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड एससी एसटी कम्युनिटी रो पीपल थिले तो सेही कॉलेज रे जनरल कास्ट रो लोक माने बहुत ही कम आ हमें कहबा जोटा कि माने पूरा पूरा जनरल पिला माने जो माने शुद्ध ओडिया कथा कहते से माने बहुत कम तो सेही जगह ताबले कोन से माने हमको डोमिनेट करके रखुतिले कि सेमिति का कथा नाही तो से आमे सेठी एनकरेज आनिबा कथा कि हां से लैंग्वेज रे हमें सिखिबा आम लैंग्वेज ताको सिखेबा माने टिके प्रॉपर ओडिया ताको सिखेबा तांकर भी लैंग्वेज ता हमें आनिबा तो देखिए तो हम डांस हमर जो एनुअल फंक्शन में डांस प्रोग्राम हुए तो देखिबो सेठी तांकर ट्रेडिशनल से माने डांस करंती गीत भी गांती और आमे भी हमर परफॉर्मेंस ता करो ओडिसी भी हुए सेठी रे मॉडर्न डांस भी सब दिन सब मिक्स अप करके हुए तो गोटे यूनिटी जते भी बहु भाषा भाषी थिले भी हमर गोटे यूनिटी रहिबा कथा आ एटा हमको स्कूल लाइफ में ट्रेन करबा कथा मल्टी लैंग्वेज सिखो मना नहीं किंतु यूनिटी रहिबो एमते नहीं माने कि मु इंग्लिश सिखि देछि मु बहुत ही बढ़िया मु बहुत वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करिछि मु इंग्लिश कहूनी माने मु बहुत मूर्ख ए भला हम माइंडसेट आसी एछि हां कि नहीं तो एटा को तमे हटेबा कथा so three language formula has applied in the schools to teach three language in Hindi English and one other language जोटा कि तमरा मदर टंग रे आसे एटा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट 5 मार्क रो क्वेश्चन थ्री लैंग्वेज फार्मूला मन रखिता समस्त क्लियर होला समस्तंकर एडवांटेजेस देखो एडवांटेजेस कोन कहिछि कि एटा कम्युनिकेट हमें करि परिबा आमे एतर बोलते आम पाखरे ऑप्शन अछि कि आमे कम्युनिकेट करि परिबा मोर अपॉर्चुनिटी रहिला जदि मते ओडिया आसुनी तो म हिंदी रे भी पचारि पाली आंसर ता सॉरी डाउट ता इंग्लिश रे भी पचारि पाली कि मते जेउ लैंग्वेज मु जानि छ सेटा पचारि पाली मते अलाउ अछि पचारिबा पई so it gives opportunity to get in touch with others आमे आदरा कोन समस्त सहित टच रखि पारुचे केवल जदि मु ओडिया जानिबी खाली ओडिया लोक मो संगरी कथा हे परिबी हिंदी इंग्लिश जानि परिबिनी तांको सहित चाहिले भी मिसि परिबिनी तो एटा गोटे गुड कोन ना ब्रेन as one is able to read two or more books different type रो हमें बुक्स पढुचे डिफरेंट अदर लैंग्वेज रो हमर गोटे पैशन रहउचे ना हम अलग अलग बुक पढुचे नोवेल पढुचे पुणी की अनम्यूट कर दै चरे
तापर आसला कौन स्टूडेंट आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स बेटर इन डिफरेंट लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज से माने बेटर तांको डेवलपमेंट हेई परिबो कॉन्फिडेंस आसीबा आमे कोटे कहि परिबा जतल आमे इंग्लिश जानिथिबा हिंदी जानिथिबा मदर टंग भी जानिथिबा तो आमे गोटे या कहूचे ना कि जे कोनसी स्टेट रहिले भी मोर किछ असुविधा नै आउट ऑफ कंट्री रहिले भी मोर किछ असुविधा नै बिकॉज़ मु कम्युनिकेट करि परिबी डिसएडवांटेजेस कोन इट इज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस बिकॉज़ सब जिंसर तमे ग्रामर सिकिबो हैला पंक्चुएशन मार्क प्रोनाउंसिएशन सब जिंसर जति कि मु कहली वोकाबुलरी तो बहुत टाइम टेकिंग एमते ना कि मन इच्छा तमे जहा पहला से कहि दबो तो गोटे लैंग्वेज जेतो आमे सिखुचे ए टू जेड सब जिंस आमे करेक्टली कहबा कथा करेक्टली प्रोनाउंस करबा कथा नहले किछि लाभ ही नै सामना वाला बुझी परिबोनी मीनिंग एपट सेपट हेइ जिवो ठीक अछि एतिके समस्त बुझी परिलो आगे मैम गोटे आगे मिनिट वेट करो टिके एक सेकंड वेट करो हां टिके रुओ टिके वेट करो एक सेकंड हाँ तो देखो कोठरी कमिशन टा तमर 1964 रो 66 थिला आउ एनसीएफ थिला तमर 2005 ओके एटा होची कंफर्म आंसर बाकी आ छडा कार कोन डाउट थिला पचारुथले पचार आउ जो मन आगे लेफ्ट को चाहू लेफ्ट क्लास सरीला मैम डाउट कोटे थिला डाउट हेलो कोटा थिला माने बुझी पालेनी आगे जानिबाक चाहूली कि हाँ NAC आउ NCT भीतर किछि डिफरेंस अछि कि ना काउ एनसीटी भितरे यस मैम कोन डिफरेंस अछि आगे हाँ डिफरेंस अछि हाँ डिफरेंस अछि बट सेटा इंग्लिश क्लास रे जानि कि तमे कोन करबो हम सेटा पचारुछि सेटा मु बुझी पारुनी यार आंसर तमे निहाती भाबरे पाई परिबो गूगल रु एंड यूट्यूब रु बेटर क्लैरिफिकेशन पाई बुझी परलो क्लियर हैला हमर ओके इंग्लिश क्लास चली छी इंग्लिश क्लास रो डाउट ता पचारिबा आज जोटा पढैली सब जिंस क्लियर हैला मु दि तीनटा क्वेश्चन पचारले कहि परिबो ना समस्ते कहि परिबो तो पचारिबि दि तीनटा क्वेश्चन यस ओके मैम मैम अच्छा तमे जो पचारुचो एचके तम ना तो लिखाई छै एचके मु जानि पारुनी फुल नेम ता कोन अच्छा कहलो जो 22 हमरो लैंग्वेज को मान्यता दे देछि ठीक सीरियली कहलो को लैंग्वेज अछि ठीक है सीरियली कहबो तो जोटा कि तो इंपोर्टेंट रुह कहबा को दियो तांको कुह सॉरी मैम कहि परिबे ओके कहि परिबनी ठीक अछि मु यूनिट 1 रे पढैथिली अच्छा मते खाली गोटे इंस को एम और ऑब्जेक्टिव भीतर डिफरेंस कोन एम और ऑब्जेक्टिव भीतर डिफरेंस कोन मैम एम टा होची हमरो लॉन्ग टर्म गोल ऑब्जेक्टिव मु समस्त को पचारिनी जहा को पचारि से आंसर दबो मु समस्त को पचारनी कुह एचके कोन आंसर हबो सॉरी मैम एटा भी जानि न एटा भी जानि न ताहले टिके जोटा हमें पाठ पढुचे सेही विषय रे पढी के आसले टिके भलो होंता हम नै रे पिला माने एग्री करूछ तो ना नहीं यस मैम आगे मैम तमे ई जिंसटा भाबनी कि जो माने मते पोक करी कि क्वेश्चन पचारुछ कि म जानि पारुनी कि तांको माइंड रे कोन मसला चली छी बुझी पारिलो म कथा समझ क्लियर हैला कोन कहली समझ बुझी पारला ना तो मते क्वेश्चन पचारिबा आगुरु मो क्वेश्चन आंसर देबा पई तमे रेडी थिबा कथा मो कथा बुझिलो मु पीएचडी करिनी कि सब जिंस मोर मन रहइबा आई एम ए ह्यूमन बीइंग सो मो सब जिंस जानिबी बोली माने नाही ठीक अछि नैक कोन मु बहुत भल से पढिची एनडबलएससी
ନ୍ୟାକ୍ ଆଉ ତମର ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉଟା ବି ପଚାରୁଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛି ଦିଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛି ମୋର ଏଜୁକେସନ ପିଜି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛି ତ ଏଇଟା ଏଇ କ୍ଲାସରେ ପଚାରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଅଟକେଇଲି ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ହୋପ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢା ହଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ଆଣିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସେଇଟା ତମେ ଯଦି 100% କ୍ଲିୟର ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ ନିହାତି ଦେବି ତମର ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ପଢିବା ପାଇଁ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ସେଠି ତମେ ବେଟର ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ Good Thank night, you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. ମ୍ୟାମ୍ ପଳେଇଲେ ନା କଣ? ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଣାମ। ହଁ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବା